মেলাতে এসে যে এরকম করতে হবে সেটা আমি ভাবতে পারিনি। চলো আজকের মেলার ঘটনাটা একটু তোমাদেরকে খুলে বলি। তো গাইস, আমরা আজকে অবশেষে চলে এসেছি তিনজন মিলে মেলা দেখতে। চলো বাকিটা দেখা যাক। अरे कितनी औसम है यार। समझ रहे हो आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस रॉयल को सपोर्ट करो प्लीज। फाइनली हाय गाइस, माय दोस्त को फॉलो कर दीजिए, इसलिए बोला था। गाइस आज के আমার জায়গায় ভিডিও বানাচ্ছে আমার বন্ধুরা। এরকম মিনি ব্লগের জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।